Ta di la pause mai wototono wende kibe wakato kampor bali neta wina sogolo sos kangane machine majigin Jonathan Ilbodo dunu gil président parlant directeur général Inu Saramba et runne kibe wajulat cassette la wotona. Seni wator soba président Newton Ahmed Barizien kabno noni zama sabologo en keng zamaninga wozo hantara to san keng be kolle wada sagabo na sadambon koy ti zone rouge arabinda la jibo nanti jiri seni wonore de belaptani mbide bal koy ga ti vote sa wa 2020 wa ade zaman kangaram nan vote maintenant watala taba en keng tourno ningam so bon koy ti eboma fanti ngamba ti webo nyaka ligi son nanta million kwa wala pinu nan tonre anti lebni so fa jili sambebe bobo ningam sakana man son ningam so bon ti zone de contournement wa na yelen tab tonre yi la baziza tab tonre symptôme na ton ki bo jura na yodo kale kananta la venam sen yit autour Bital taban kenge arbinda la jibon ti William ti Benoit ya président son conseil ni wa monsieur Newton Ahmed Bari bam yine zama sablo nan keng benen zininga wozo ko hanta hato me han larbe kon le wa daga sagabo na sa dambo na so koy ti zone rouge option keng be woton wa ya hanna yelen ti tonre ay zilga sini wa no re ba tab tongon timbe vote son wa 2020 président Newton Ahmed Bari surtout ka wotono wa ya hadan kelen wili ba nebni je fa samada ba vote na ton man bene kon ton man bene wa e tibambe samaga ya bum nan vale la wakat kanga nimbi da fa sarne wotono te yamne woto top sonne ba nimbi da ka ki gomna la lambe bene tibala wili da koy ga ti gonira tom no so bonde administration am wosugo e nyo ko local ma yingna yi sababu te wusu kabe ki te wakata ninga bamme trenta hade ti vota bamte wa papa zule bil fa point et namba sa ministre Marshall tabte convient am seydo tone ya mimti ka pose lorum zinwa ton ka masusanga ni mwezi ebe nkune ba ti ne ba de yiptem soa nan pa korol ko singa ti ton ye ti ya ban sole ba ni na mininga la ton pa ni ba to ton zindi ti ne ba masuka ya 20,000 personnes bébé ti ton pompo ribo ton songo do to ya ma gan bani parce que mim ti de basa mi yiptem so o biye da me o tara susangu so ton songo da pour e si ton contrôle la kodo la ton me songo da ni bamba nange se bon la ton ma na songo ti sécurité o san le yisoma to lo tem so ti yenda lo pour ti ton ne rahma yiba ti konko si ngoma me a ni buskon wabe ndat koro ti ton nananda da ton pusu kongo ramba ti bi buso songo tara o sakame ndire o mabisa to zin ni la fi la suno ti ton datin ye ti awoto la Burkina Faso to zin ti neta o ye tenga wa tenga to poka ton za la ni la fi parce que ka wani yamle ya pakran wane be ti ton datin pousse kongo rambuso ba man sakan son tono ti ton na bele ni misa je to bo binyora nyinga la ton ye ti ton tara tumtumla pisnu ram bébé ntumden daton son recensement ya na ngulus ne misan da ko razige je he bon la ton na mana na yaba tu ton tara ton tora ko da mais 200 tonnes de kodo ni couverture da mana son balara ki la ton kun bamba kana tek mom ha bali ton nan le tala kun après nan gese bona ton na mane na nyaaba la ton mini ti nyaara pour yid fa ya ne bara tin kinga tim so la sécurité o metum na me na tonre ti 150 kazan c'est tous les tim so
ti ton dat bon ni buira fa ti ton dat ton min to braton songa me de fois min kita kibara Facebook azu bi radio rama la yit fa ya ton nan tonre ngadi me sa ngis kibar ni nga soma wa ti min buira ton zini la ti ton san ke yes ko pour katen na Burkina Faso ti ton mi ti ton to wa pour la ton songra pour son tara pour Burkina Faso na kengator Belta tama kenge parti politique ni ngapsi mbon kwa ti unir PS tuliamba te bam saka kiba kitban ulir kwa ti yum pista la yib lo pour le capitaine Thomas Sankara son kwa kuba unir PS na muri kwa bala te nem ni sofa gilif san jinebe e to mon kanga na program wen sakar pour e Thomas Sankara e dossier wa aya bumbu son tato dawro wala sadiwa wayanga te yamba ti capitaine Thomas Sankara abraka mana kelma antu nunku de tawa la tum ta bam son na tabam pile yibu la hanna kelen tubene man wala kela motonwa maître Sankarwili de kanen te ko de ba fa gilia ne ba hanna yo saditori nambab sabne da yemre te kotondo venam sen yido tone de datin gese wala tonto man dunna te sariwa mbezuga sariwa to on tase te pam kwa Thomas Sankara na poronda ma justice ni ngapson darata te ton fana taba comité international memorial Thomas Sankara pa manda getiam sangete obe tomna mana memorial to on tira Sankatu mayella ne ton du front progressiste sankaris parti la masna ta depuis 2014 ndarik no kendra na kita Sankara pulunga na sunda bandara bum nga Burkina Faso to onyiwa te nata binge ronna e na mana wana te so ba to onyi e na dikara matabo na kendik no kendre pipi mesa mananzinde na yele bon wenam tining of this song la groupe son passé le pour da bibliothèque labna inogire na yele pamti ne ba to wamba yama bibliothèque ya bangar buto tore abana antik sentining zigaye tan database we sambanga ya bumninga le pour da na asankar statuette andamana na mikamte rebanda ningawa ne buso so da kanoye to re to le malakan tema me a wenda ya soma to ne ta da ya soma da nimuida nangese abna le vina ye wili nimuida ase ya bumninga cross populaire na mane la nyewa me nan datam ti nimuida fa na taba bala cross populaire ya na song ton sodasa son beto ponduna ton tengaram beto ponduna ton fa beto ponduna te datam di cross populaire on zwe wili to ton song do la me John Pang ton teka rewa enale mana tigita me azinenye senzino sonse engese ton tenga gudu masore when no kenela ton indike na ile te no kenkan yisoma te nata bon ton tenga waton takora yela ton tenga yinga ton sakakum beta kuma na ile te tenga pa me vim la fe Comme bien là, monsieur Luxembourg, quoi ti ODJ, Organisation démocratique de la jeunesse, vamia ka, saka kiba kit bana uli quoi vamia ka la na singa oktobre kula sama peace wata, running up sona ngome mweng ninga niwe ni sibana sadam bona sa quoi ti anti-impérialisme journée anti-impérialiste del tum kan na singa oktobre kula sama piga saka kiba kit ba na convenam kenen tum na kenala na yesaba ka setori na tawina. L'impérialisme ne soit plus perçu. Organisation démocratique de la jeunesse kwekwa ODJ obketon forum kale na yelen zabe nebson bonde ti impérialisme se yani bamba tenzem store damba on wende Burkina Faso tenga wapsan data ti gidare kinga na king tora renso ti bam zabanere haya ne journal anti-impérialiste anan yi octobre rahampila yi rahampila yemra tonna mala panel ya hale 6 Jean-Pierre Gengane la tonna sirta bene ya so ka hang tonna so honje bo yamla tonna ko mese na yile ti ton tinga si do so menga wa han sirda ti running pour da samedi le 12 tonna mana mars meeting mena singa place de la nation un kenen giligi wardro wili subananga ni ton tinga ka so menga 2019 a yumda yab tigrab son bonti journée anti-impérialiste vukana son soba labson singin wotoa
Dans la table, il y a un parlementaire sur le CNSE, coordination nationale des syndicats de l'éducation, Williamba, Tebam, Betema Pora, Nam, Wakene, Willigo, Supanoanga, la Supanoanga Tika Boyen, Yatabratamen, Toron Tier, Burkina Faso Tengato Damba, Top Tonre, and Wononi Sufan Gili, Bam Sendik and Tabratamen, Levengese, and Toron Taswala Tengato Damba, Top Man of some church active Koronga Yikame, and the Yelenti Karasam Dama, Karambisa, some école dans ma poussin bien ko lo sida atore zinbenen obleben data me e kenkangana mpuga e kenna bana kenna wili go pano anga wili tenga to damba tesa ne mbam tum nan tasa min fi oba data chicken to wala temta tabu so bonde afeta sona modorem de tum kan sanan to me batore antu wala se aywa dil masam sambisi tumno ni ngam sumbon koy koti e boma fayi se ligir son nanta million ko wala pino tore na yele songne ni sofangil hambe bobo ninga of somman tumne to bonti e route de contournement wo do kanwa nan ti go ne rawa tonre wane son kumbonga e boma se yi ligir na song ninke la woto ne le to ton yiki to sing tumna kaseto riana tawina Nanda tileta wa watu konde nisba son pamdub zulwese so ningab son mette mbonti boulevard de contournement nord sud de Ouagadougou à Silfante groupe Ebo Maftor sobali kano kenre nan koni kensa sora santa bam piswela yiba son vibne zakramba Silfante ya ligri santa sefa million kwa bala pihnu lab sandik na yoni kensa wa yum lawoto tenga tor soba excellence rokma Christian Kabore en qui lance touma yeti ton sing touma la ton mi kam ki touma viu rapora nimbui de zibe no zarse la brom si la yel kateka qui gouvernement neba toren laramtava bobu mun ko song bon ki dédommagement song ne bin simbe touma tête rapora ko ton yikin to mjing ko ton jinga ki ton sing touma la ton mi kam ki yum da pora gouvernement neba ketan ka ton roman toum kanga ay la ton handik ton menga jougen nambo ligidi ton ligidi million ko wala pihnu song nimbuida ko ton rombo zarase ki rahma yiba han pora la big simbazinsa et tonton sektonda Tumara siaran singa octobre ku pipirare la bulga metia arzumarare octobre ku rahmana se la tuma na singa masa nanda tirakanga tawa nimbuida siara me ntemzi vira Mamiola na batigre godan na batigre yit kampela bon wom tabzin me bala zamet son sa me runna le me son sa me pa ma PDG tezine son se son sa erwo mataba nimbuida sakame tebna tumtumna nanya entreprise tumtumna mbame nanya nimbuida tepton pa me bizarsa wa rem tira ma yibulam na ko tabike la leble bataba mtede ebru mataba tidning ti arzuma arzuma rahmanuruna reme be mtumna te bosame te songo te ta arzuma te pa me yike yam mingti zakaten yike jipo ngote donc la hum taba ni buida sakansewa ton fa sakam mame nengo ma ya tenga naba la ya ni buida bam ne foso tenga to ne so abumbu ne ba sakansewa mame tunkem Lirab sunan kuwa kabun yenga benib sunan tumenet fa parcel zugututu la ninga oto na bana konet fa alago dareti net fa bumbe tere wazu na évaluer la main mak genin kan fa donc dadet net fa ne ba fa parampa ligda même chose dati kiana pa muzuko kiana pa muzuko parce que oblago hambe en plus de poids pas même chose voilà donc kiana n'a pas muzuko nina ya rowo nina ya zande donc pana ibumba imur quoi ligda kana nina ya pour Oto wenda eboma zenti sa ligninga fason twenkite ti boulevard de contournement nord sud de Ouagadougou a meba singe ob carrière ya kombihri lablugla central abetora ma bam zwenkinda soma sanda ketbala nanda tupsing tuma ya nimbuira silfanta yoba
Kwatma laga yuri kala na yalsir zamana wana galaga bane wana kitir mitab chiri.